Oh, ito si Alfredo. Sa problema natin pagkapasok tayo sa condo natin. Sige, abante mo pare. 2.4 meters lang ang headroom. Sumabit itong si Bilog. Oh, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ako. Dahan-dahan. Sige, sige. Uy, sige. Parang sasabit ah. Sige. Oop. Sandali. Alanganin, Brad. Sandali, sandali. Huwag mong ide-diretso. Ano, sasabit no? Sir. Isa, dahan-dahan lang. Sige nga. Pare, dahan-dahan ha. Parang sasabit pa rin. Sige, sige. Dahan-dahan lang. Wala tayong balikan. Hop, teka, sasabit pare. Sasabit. Wag, wag. Ano nga? Sabit tayo, sabit. Atras, atras. Bro, atras, atras. Wala nang bawian yan. Atras. Sasabit. Hop, hop, hop. Yan. Abante. Atras, atras. Yung kinakabahan ako. Visor lang, visor. Naku, eh, visor pa lang. 20,000+ na yan. Hop. Dali, baba ako, pre. Baba muna ako. Sige, atras mo. Sabit, di kaya. Diretso mo na atras hanggang sa taas. Talaga ba, sir? Hindi pwede, Brad. Atras, atras. Sige, diretso. Kita ko na kanina, sasabit eh. Taas eh, oh. Sige. Sige, diretso mo. Mataas pala. Baba natin dyan, pre. Baba na lang natin. Buti sir, dumating ka. Sabit, boss. Sabit, boss. Di kaya. Ganyan eh. Baba ko na lang. Tabi mo muna dito, pre. Tabi mo dito. Oo. Lagay mo doon, lagay mo doon. Oh. Hindi pala kasi si Bulog sa condo natin, bas.